السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله العظيم القدرة والشان شديد البطش والبرهان حافظ الدين والقرآن بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. പ്രിയപ്പെട്ട അഹ്ബാബീങ്ങളെ, പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട മദീന മുനവ്വറയിൽ ഹബീബുൽ വറ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുഹളറത്തിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന 50ാമത്തെ ബദർ മൗലിദ് മജ്ലിസിലാണ് നാം ഏവരുമുള്ളത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ പ്രയാസങ്ങൾക്കും, എല്ലാ വിഷമങ്ങൾക്കും, രോഗങ്ങൾക്കും, പരീക്ഷണങ്ങൾക്കും, എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കും ഈ മജ്ലിസ് വലിയ പരിഹാരമാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. എന്തുദ്ദേശം വെച്ചാണോ ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുകയും മൗലിദുകൾ ചൊല്ലി അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങളുടെ ഓരോ പേരുകളും കേട്ടിരുന്ന തർലിയത്ത് ചൊല്ലി സമാപന ദുആയ്ക്ക് ആത്മാർത്ഥമായി ആമീൻ പറയുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സിലുള്ള നീറുന്ന വേദനിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ, രോഗങ്ങൾ, വിഷമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണോ മനസ്സിൽ കരുതിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാം ഈ പരിശുദ്ധ റൗളാ ഷരീഫിൽ വെച്ച് ഈ വിനീതൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടി നിയ്യത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് നമ്മൾ ബദർ മൗലിദ് മജ്ലിസിലേക്ക് കടക്കും. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും മുറാദുകൾ ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ ഹക്ക് ജാഹ് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, കറാമത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ മുറാദുകളും അല്ലാഹു ഹാസുലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ഓരോ വീടുകൾക്കും അല്ലാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. റഹ്മത്തിൻ്റെ മാലാകമാരുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവിധ മുസീബത്തിൽ നിന്നും, എല്ലാവിധ ഷർറ് ബലാ മുസീബത്തിൽ നിന്നും അല്ലാഹു നമ്മെയും നാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും കാത്തു രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. സിഹറുകളിൽ നിന്നും, ഐനുകളിൽ നിന്നും, മറ്റ് ബലാ മുസീബത്തിൽ നിന്നും, പ്രകൃതിപരമായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും, ശത്രുക്കളിൽ നിന്നുള്ള പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും അല്ലാഹു നമ്മെയും നമ്മുടെ മക്കളെയും നമ്മുടെ കുടുംബത്തെയും അയൽവാസികളെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ഒക്കെ സംരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. നാം ചൊല്ലുന്നത് അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങളുടെ പേര് ഉച്ചരിച്ച് അവരുടെ ജീവചരിത്രങ്ങൾ മൗലിദായി പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഇമാമായി നിന്നുകൊണ്ട് 313ഓളം സഹാബാക്കൾ മുത്തുനബിക്ക് വേണ്ടി പിന്നിൽ അണിനിരക്കുകയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആജ്ഞപ്രകാരമുള്ള എല്ലാ അമലുകളും അവർ പൂർത്തിയാക്കി ഇസ്ലാമിന് വിജയക്കൊടി പാറിച്ച മഹത്തുക്കളെ ഓർത്തുകൊണ്ടാണ്, അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നാം കുറഞ്ഞ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത്. ഈ ചെലവഴിക്കുന്ന സമയം നമ്മളുടെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും, നമ്മുടെ മൗലിദും, നമ്മുടെ ദുആയും, നമ്മുടെ നിയ്യത്തും നമുക്ക് ചുറ്റും മാലാകമാർ നിന്ന് കാണുകയും നമ്മുടെ കാര്യത്തിന് പരിഹാരം നൽകുകയും ചെയ്യും. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഈ ലക്ഷ്യവും നമ്മുടെ ഈ ഉദ്ദേശവും എല്ലാം അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. പല വീടുകളിലും അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങളുടെ മൗലിദിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്ന രൂപവും ഭാവവും വ്യത്യസ്തമാണ്. ചിലരിതിനു വേണ്ടി മണിക്കൂറുകളോളം ചിലവഴിച്ച് വീടുകളെല്ലാം വൃത്തിയാക്കി മനോഹരമാക്കി. ഇന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിൽ പരിശുദ്ധ മദീനയിൽ നിന്നുള്ള മൗലിദിൻ്റെ ഒഴുക്ക്, ബദർ മൗലിദിൻ്റെ കവാടം തുറക്കുന്ന ദിവസമാണെന്ന അനുഭൂതിയിൽ അവർ ആത്മാർത്ഥമായി ഇരുന്നു കൊണ്ട് മൗലിദ് ചൊല്ലി അതിന് വേണ്ട ആദാബുകളെല്ലാം മനസ്സിൽ കരുതി അതുപോലെ നിയ്യത്തുകളും നേർച്ചകളുമൊക്കെ ചെയ്ത് മനോഹരമാക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല
അവരുടെ എല്ലാം മുറാദുകൾ അല്ലാഹു ഹസുലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. തിരക്കുകൾ കാരണം അവരുടെ അനുയോജ്യമായ സമയങ്ങൾ കണ്ടെത്തി തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെയും കേൾക്കുന്ന മഹത്തുക്കളും ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. അല്ലാഹു അവർക്കെല്ലാം ബറക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. റാഹത്തും സന്തോഷവും അല്ലാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന ഓരോ മെമ്പർമാരും അറിയാൻ വേണ്ടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ ഓരോ മെമ്പർമാരുടെയും പേരുകൾ പരിശുദ്ധ മദീനയിൽ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ പേരെഴുതി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്രാമത്തെ ക്രമ നമ്പറാണെന്നുള്ളത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം നിങ്ങളുടെ കരങ്ങളിലെത്തുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പേരുകൾ പറയുന്നതിന് പകരം നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഇനി മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ഏതാണോ ആ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ പഠിക്കുകയും അതായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഭാവിയിലുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതെന്ന് കൂട്ടത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് യൂട്യൂബിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും മജ്‌ലിസുകൾ നടക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഹദിയകൾ സൂറത്ത് ഫാത്തിഹയും യാസീനും മുൽക്കും അല്ലെങ്കിൽ സ്വലാത്തുകളുമെല്ലാം സമർപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ കണക്കുകൾ അറിയിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പേരുകൾ ഇനി വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല. നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ഏതാണോ ആ നമ്പർ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം നിങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത്. ഒരിക്കലും തെറ്റുകൂടാതെ ചെയ്യാൻ കൂടി ശ്രമിക്കണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം നിങ്ങളുടെ കരങ്ങളിലെത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇൻഷാ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്താൽ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ദുൽഹിജ്ജ മാസത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പേരുകൾ എഴുതിയ പരിശുദ്ധ മദീനയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന പേരുകളുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങളുടെ കരങ്ങളിലെത്തുക എന്ന സന്തോഷം കൂടി കൂട്ടത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ബദർ മൗലിദ് മജ്‌ലിസിൻ്റെ സമാപനത്തിൽ അഹ്ലുസുഫക്കാർക്ക് വേണ്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ മാസവും അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങളുടെ മേൽ മൗലിദ് നടക്കുമ്പോൾ നിയ്യത്താക്കി നേർച്ച ചെയ്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ബദരീങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള നേർച്ച അതെന്തുദ്ദേശം വെച്ചാണെങ്കിലും അതെല്ലാം മനസ്സിൽ കരുതി പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യും. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ, അല്ലാഹു ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഈ മജ്‌ലിസ് വലിയ പരിഹാരമാക്കട്ടെ. വലിയ പ്രയാസങ്ങളുള്ളവർ, ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ മജ്‌ലിസ് മുറിയാതെ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം കേൾക്കുകയും അതനുസരിച്ച് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി നിങ്ങളായി പ്രത്യേകം ഒരു ദുആ നിങ്ങൾ സിരിയായിട്ട് നിർവഹിക്കുകയും വേണം. അല്ലാഹു അതിൻ്റെ ഫലം കാണിച്ചു തരട്ടെ. പരിശുദ്ധ ബദർ മൗലിദ് മജ്‌ലിസ് പരിശുദ്ധ പരിശുദ്ധ മദീന മുനവ്വറയിൽ വെച്ച് നടക്കുമ്പോൾ അതിനു മുന്നോടിയായി ഹബീബുൽ വറ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുഹദറത്തിൽ പോയി അവിടുത്തെ സമ്മതപ്രകാരമുള്ള അവിടുന്ന് ചാരത്തു നിന്നും തുടക്കം കുറിക്കുന്ന ഈ മജ്‌ലിസിന് വലിയ മഹത്വമുണ്ട്. പരിശുദ്ധ മണ്ണിൽ വെച്ച്, പരിശുദ്ധ മദീനയുടെ മണ്ണിൽ വെച്ച് നടത്തുന്ന മജ്‌ലിസിന് വലിയ മഹത്വമാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വീകരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ എല്ലാം ഖൽബുകൾ അല്ലാഹു ശുദ്ധിയാക്കി തരട്ടെ. ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ പൊരുത്തം ലഭിക്കാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഈ മജ്‌ലിസ് കൊണ്ട് അല്ലാഹു സബബാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹില്ലദീ ഹദാനാ ഇലാ മില്ലത്തിൽ ഹനീഫിയ്യ വഅൻഹ ലനാ മിൻ ഹുമയ്യൻ ഖൗലിഹി തആലാ ولقد كرمنا بني آدم كأسات السنية وعلنا من أقطاع خصوص قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس سائغة حنية وشرفنا بحبيبه المصطفى من الجبلة البشرية محمد المبعوث بالدين الحق المؤيد بآيات الباهرات العلية فسبحان من شيد أركان دينه بنبي وأصحابه الذي وصفهم بقوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم
تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وفضل من أصحابه المجاهدين وذلك قوله تعالى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما وفضل منهم الشهداء البدريين رضي الله عنهم الذين بذلوا لله ورسول نفوسهم الزكية وشرفهم وجعل في قراءة أسمائهم وتوسل بهم فوائد جلية رضي الله عنهم ونفعنا بهم في الدارين ببركاتهم العلية وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات على للإله الحمد في كل لحظة على ما هدانا ملة خير ملتي صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات وكرمنا فضلا علينا بأحمد نبي الهدى ماحي رضا ورزيتي صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات رسول دعا الكفار الحق فالأولى قفوا اهتدوا والفوز نالوا بجملتي صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات ومن منعوا منه فأردوا وأهلكوا بأنواع تعذيب وأصناف نقمتي صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات وأيده بالمعجزات وبالأولى هم الشياد دين الإله بنصرتي صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات وجادوا بأموال وباعوا نفوسهم لدين الهدى في كل موطن غزواتي صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات وشرف منهم أهل بدر إلى هنا بأنواع آلاء وأعلى مزيات صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات وفي مدحهم جاء الكتاب والسنة كفاهم لهم نص الكتاب والسنة صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات وصلى على الهادي وآل وصحبه صلاة مع التسليم من رب البريات صلاة وتسليم
وأزكى تحياتي على المصطفى المختار لخير البرية. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. قال علماء السير رحمهم الله: إن الشهداء بدر رضي الله عنه لم يقتل منهم إلا بضعة عشر والباقون مأجورون مثلهم فكانوا كلهم مصداق هذه الآية الشريفة بالأحاديث الواضحة والحجج القاطعة. وأما عددهم ف13 أو 14 أو 15 و300 أو 363 على الأقوال. وأما مناقبهم فكثيرة ولنرد نبذة منها رجاء أن ينزل الله علينا من بركاتهم وأن يصب علينا ينابيع نفحاتهم. فمنها ما روى بعضهم أنه خرج يريد الحج إلى بيت الله الحرام فكتب أسماء أهل بدر رضي الله عنه في قرطاس وجعله في أسكفة الباب، فجاءت اللصوص إلى بيته ليأخذوا ما فيه، فلما صعدوا إلى سطح سمعوا حديثا وقعقعة السلاح، فرجعوا وأتوا الليلة الثانية والثالثة فسمعوا مثل ذلك فتعجبوا وانكفوا، حتى جاء الرجل من الحج فجاء رئيس اللصوص وقال له: سألتك بالله أن تخبرني ما صنعت في بيتك من التحفظات. قال: ما صنعت في بيتي شيئا غير أني كتبت قوله تعالى: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وكتبت أسماء أهل بدر رضي الله عنه، فهذا ما جعلت في داري. فقال اللص: فكفاني ذلك والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، رضاء ربي عن ساداتنا الكبرى من شهداء أرض بدر عد رمل ثرى. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هم جند فضل وإحسان ومكرمات، هم شيدوا ملة المختار من مضرى. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، شموس دين الهدى بدور ملتنا، يا حبذا القوم حقا ما لهم نظرا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هم شجاع القلب في حرب ومعركة، فهود حتف على الكفار والأمراء. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، دانت لديهم رقاب الكفر واضطربت لصولة منهم الأبطال والبصارى.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وصل هنينا وصل بدرا وصل وحودا أنواع تعذيبهم والحتف كيف جرى مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هم الرجال بلى هم الجبال بلى كالدهر في همة بل سادات كبرى مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أكرم بهم فتية تمت فضائلهم وعم آلاؤهم للخلق دون ميرا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فنسأل الله خلاق الأنام بهم وسيد المصطفى أن يقضي الوطر مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأن ينجي من كل البلاء ومن الآفات في الدين والدنيا ومن سقرا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الصلاة على هذا النبي وآل والصحابة ما بدر السماء سرى مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وحكي عن زيد بن عقيل رحمهم الله تعالى أنه قال انقطعت طريق بأرض الغرب في بعض السنين من سباع ضارية ولصوص فما يخطو أحد من هذه الطريق إلا هلك ولو كان في عدد كثير فبينما نحن جلوس في بعض أيام إذ أقبل رجل منها ومعه تجارة عظيمة وليس معه أحد غير عبده وهو يحرك شفتيه كالذي يتلو بعض أسماء فتلقيناه وقلنا إن هذا لرجل لشأنا عظيما ونظرنا خلفه فلم نر غير عبده فقال له والدي سبحان الله كيف سلمت بتجارة وأنت وحدك وهذه الطريق مقطوعة منذ سنين من اللصوص والسباع فقال دخلت هذه الطريق بجيش دخل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقي به أعداءه ونصره الله به فقال له والدي أي جيش أدركت من الصحابة قال أدركت أهل بدر رضي الله عنهم وأدخلتم معي في هذه الطريق المخوفة فما كنت أخاف لصا ولا سبعا فقال له والدي سألتك بالله أن تكشف لي عن قصتك فقال له اعلم رحمك الله إني كنت كبير قوم لصوص نقطع طريق ولا تمر بنا قافلة إلا نهبناها ولا تجارة إلا أخذناها فبينما نحن جلوس في الليلة من الليالي إذ جاءت جواسيسنا وأخبرنا أن فلان التاجر خرج بتجارة عظيمة وما معه إلا 15 رجلا فلما سمعنا ذلك حملنا عليهم فقتلنا من أصحاب 10 رجال ثم أقبل علينا التاجر فقال يا هؤلاء ما حاجتكم وما تريدون فقلنا نريد أن نأخذ هذه التجارة فأنج بمن بقي معك من أصحابك
قال وكيف تقدرون علي ومعي أهل بدر فقلنا نحن لا نعرف أهل بدر فقال الله أكبر ثم أخذ يتلو في أسماء لا نعرفها فأخذنا الرعب عند تلاوتها وانحسمنا وخرجت علينا الريح شديدة وسمعنا دكدكة وكعكعة السلاح واستباك الرماه وقائلا يقول يستقبلوا أهل بدر رضي الله عنهم بصبر جميل فنظرت رجالا أي رجال كالعقبان على خيول تسبق الريح فاحتاطوا بنا فلما عاينت ذلك بدرت إلى صاحب التجار فقلت أنا بالله وبك فقال تب إلى الله عن هذه الفعال فتبت على يديه وقد قتل من أصحابي بعدة من قتل من أصحابي ثم إني لما أردت الانصراف عنه سألته أن يعلمني أسماء أهل بدر رضي الله عنهم فعلمنيها فمنذ عرفتها لم أحتج إلى كفارة أحد من الخلق لا في البر ولا في البحر وبها جئت من هذه الطريق كما أريتني فكل من راني من لص أو سبع هاد عن طريقي فلله الحمد اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادي نفحات رب العرش حقا تكثر في موضع أسماء بدر تذكر يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادي بركاتهم وعطاؤهم وسماحاتهم تتراوى منحتهم تضيء وتظهر يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادي أسماؤهم كهف الورى وسلامات من كل داهية ومما يقدر يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادي كم من خوارق عادات وعجائب من عند ذكرهم تجيء وتصدر يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادي فلهم كمالات العلا وكرامات ومناقب تالله لا تحصر يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادي يا ذاكري أسمائهم وثنائهم فزتم بخيرات ونعم تغزر يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادي يا حاضرون توسلوا وتشفعوا بعلائهم في كل شيء تظفروا يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادي يا رب يا رحمن نتوسل بالمصطفى وبجاههم تنتصر يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادي أوزع لي نشكر نعمة أنعمتها فضلا علينا أنت رب الأكبر
يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي وابذل وزد علما ووفقنا على عمل ولا تشغل بغيرك تهجور يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي وادفع جميع مضرات وملمات وأنل جميع مقاصد يستحضر يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي صلى الإله على النبي وآله ما دار مريخ وبدر يلغر يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. قال الشيخ ابن حجر الأسقلاني رحمهم الله إنه أسر ابن عم لي في بلاد المشركين فطلب الروم في فدائه مالا كثيرا فلم نطق إعطاءه فأرسلنا إليه أسماء أهل بدر رضي الله عنهم في قرطاس وأوصيناه بحفظها وتوصل بهم فأطلقه الله من غير فداء فلما قدم عليه سألناه عن ذلك قال لما وصلت إلي تلك الورقة التي فيها الأسماء فعلت فيها كما أوصيتني استشاموني فصاروا يتبايعونني وكان كل من اشتراني تصيبه مصيبة فنقسط في الثمن حتى باعوني ب7 دنانير فما مضى على من اشتراني بذلك إلا 3 أيام حتى أصيب بأعظم مصيبة فأخذ يعذبني بأنواع العذاب ويقول لي أنت ساكر وأنا لا أبيعك بل أتقرب بقتلك للصليب فما لبث إلا قليلا حتى رمحته دابته فحشمت وجهه ومات من حينه فأخذني ابنه يعذبني بأنواع العذاب واشتهر خبري بين الناس فقالوا له أخرج هذا الأسير من بلدتنا فأبى إلا قتلي فما مضى إلا 3 أيام حتى جاءهم خبر أن سفينة الملك قد ضاعت وكان فيها ابنه ومال كثير فلما بلغ ذلك الخبر إلى الروم أتوا الملك وأخبروه بجميع ما كان من شأني وقالوا له متى مكث هذا المسلم في الأرض هلكنا ونحن لا نشك أنه من أولاد الأنبياء فأرسل إلي الملك وأطلقني وأعطاني 100 دينار وجهزني إلى بلدي فهذا سبب خلاصي من الأسر خلصنا الله بهم من أسر الذنوب والخطايا اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي أهل بدر يا مرادي نسيم تحية المولى العلي على أصحاب طه الأبطاحي مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي أهل بدر يا مرادي خصوصا أهل بدر من كرام خيار من ذوي الفضل الجلي مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي أهل بدر يا مرادي هم الأبرار أعلام هداة نفوسهم فدوها للنبي مرادي يا مرادي
يا مرادي مرادي أهل بدري يا مرادي فسبحان الإله وقد باراهم وأولاهم ذر المجد سامي مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي أهل بدري يا مرادي حووا عزا وفضلا لا كمال بصحبة خاتم الرسل الباهي مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي أهل بدري يا مرادي عزوا لله عزوات وأعلوا ببدر كلمة الله العلي مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي أهل بدري يا مرادي صراط شهداء أهل بيلي علاة نهل إكرام حفي مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي أهل بدري يا مرادي فكم فرج تجيء إذا توصل بهم والفتح في حال سني مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي أهل بدري يا مرادي بهم نرجو الإله لكشف ضر ونيل مطالب القلب الشجي مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي أهل بدري يا مرادي صلاة الله دائمة تفوح على طه النبي الحاشمي مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي أهل بدري يا مرادي وآل وصحابة ما توسل بأهل البدر ذو خوف جلي مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي أهل بدري يا مرادي اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. وذكر الشيخ الدواني رحمهم الله أنه سمع من مشايخ الحديث أن الدعاء مستجاب عند ذكر أسماء أهل بدر رضي الله عنه وقال مجرب وقال غيره إن كثيرا من الأولياء لم تحصل له الولاية إلا بقراءة أسمائهم وتوسل بهم فنسأل الله سبحانه وتعالى بنبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وسيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه وسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وسيدنا علي رضي الله عنه وسيدنا طلحة رضي الله عنه وسيدنا زبير رضي الله عنه وسيدنا عبد الرحمن رضي الله عنه وسيدنا سعد رضي الله عنه وسيدنا سعيد رضي الله عنه وسيدنا أبي عبيدة رضي الله عنه وسيدنا الأخنس رضي الله عنه وسيدنا الأرقم رضي الله عنه وسيدنا أنسة رضي الله عنه وسيدنا إياس رضي الله عنه وسيدنا أنيس رضي الله عنه وسيدنا إياس رضي الله عنه وسيدنا أنس رضي الله عنه وسيدنا أبي رضي الله عنه وسيدنا أسعد رضي الله عنه وسيدنا أوس رضي الله عنه وسيدنا أوس رضي الله عنه وسيدنا بلال رضي الله عنه وسيدنا بدير رضي الله عنه وسيدنا بحاث رضي الله عنه وسيدنا بسبسة رضي الله عنه وسيدنا البراء رضي الله عنه وسيدنا بشير رضي الله عنه وسيدنا بشير رضي الله عنه وسيدنا تميم رضي الله عنه وسيدنا تميم رضي الله عنه وسيدنا تميم رضي الله عنه وسيدنا ثقف رضي الله عنه وسيدنا ثعلبة رضي الله عنه وسيدنا ثابت 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 رضي الله عنه وسيدنا ثعلبة رضي الله عنه وسيدنا ثعلبة رضي الله عنه وسيدنا جابر رضي الله عنه وسيدنا جابر رضي الله عنه
وسيدنا جبير رضي الله عنه وسيدنا جابر رضي الله عنه وسيدنا جبار رضي الله عنه وسيدنا حمزة رضي الله عنه وسيدنا حاطب رضي الله عنه وسيدنا حاطب رضي الله عنه وسيدنا الحسين رضي الله عنه وسيدنا الحارث 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 رضي الله عنه وسيدنا حارثة رضي الله عنه وسيدنا حارثة رضي الله عنه وسيدنا الحارث رضي الله عنه وسيدنا الحارث رضي الله عنه وسيدنا الحارث رضي الله عنه وسيدنا الحريث رضي الله عنه وسيدنا الحباب رضي الله عنه وسيدنا حبيب رضي الله عنه وسيدنا حرام رضي الله عنه وسيدنا حمزة رضي الله عنهم عليهم رضاء والعطايا ورحمة ونعم وآلاء من الحق تسرع صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات وبسيدنا خالد رضي الله عنه وسيدنا خباب رضي الله عنه وسيدنا خباب رضي الله عنه وسيدنا خنيس رضي الله عنه وسيدنا خريم رضي الله عنه وسيدنا خولي رضي الله عنه وسيدنا خوات رضي الله عنه سيدنا خداش رضي الله عنه وسيدنا خراش رضي الله عنه وسيدنا خارجة رضي الله عنه وسيدنا خلاد 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 رضي الله عنه وسيدنا خالد رضي الله عنه وسيدنا خليد رضي الله عنه وسيدنا خليفة رضي الله عنه وسيدنا خبيب رضي الله عنه وسيدنا ذي شمالين رضي الله عنه وسيدنا ذكوان رضي الله عنه وسيدنا ربيعة رضي الله عنه وسيدنا ربعي رضي الله عنه وسيدنا رفاعة رضي الله عنه وسيدنا رافع 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 رضي الله عنه وسيدنا رفاعة رضي الله عنه وسيدنا رفاعة رضي الله عنه وسيدنا رفاعة رضي الله عنه وسيدنا راشد رضي الله عنه وسيدنا ربيع رضي الله عنه وسيدنا رخيلة رضي الله عنه وسيدنا زيد رضي الله عنه وسيدنا زيد رضي الله عنه وسيدنا زيد رضي الله عنه وسيدنا زياد رضي الله عنه وسيدنا زياد رضي الله عنه وسيدنا زياد رضي الله عنه وسيدنا زيد رضي الله عنه وسيدنا زيد رضي الله عنه وسيدنا زيد رضي الله عنه وسيدنا سائب رضي الله عنه وسيدنا سالم رضي الله عنه وسيدنا صبرة رضي الله عنه وسيدنا سنان رضي الله عنه وسيدنا سهيل رضي الله عنه وسيدنا صهيبة رضي الله عنه وسيدنا سعد 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 رضي الله عنه وسيدنا سلمة رضي الله عنه وسيدنا سلمة رضي الله عنه وسيدنا سلمة رضي الله عنه وسيدنا سالم رضي الله عنه وسيدنا سهل 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 رضي الله عنه وسيدنا سهيل رضي الله عنه وسيدنا سعد 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 رضي الله عنه وسيدنا سمعة رضي الله عنه وسيدنا سفيان رضي الله عنه وسيدنا سراقة رضي الله عنه وسيدنا سراقة رضي الله عنه وسيدنا سليم 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 رضي الله عنه وسيدنا صليط رضي الله عنه وسيدنا سنان رضي الله عنه وسيدنا سواد رضي الله عنه وسيدنا سواد رضي الله عنه وسيدنا شجاع رضي الله عنه وسيدنا شماس رضي الله عنه وسيدنا شريك رضي الله عنه وسيدنا صفوان رضي الله عنه وسيدنا صهيب رضي الله عنه وسيدنا صبيح رضي الله عنه وسيدنا صيفي رضي الله عنه وسيدنا الضحاك رضي الله عنه وسيدنا الضحاك رضي الله عنه وسيدنا ضمرة رضي الله عنه وسيدنا
عليب رضي الله عنه وسيدنا طفيل رضي الله عنه وسيدنا طفيل رضي الله عنه وسيدنا طفيل رضي الله عنه وسيدنا ضحير رضي الله عنهم عليهم ثناء والهناء وعزة ونور وأضواء تضيء وتلمع صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات وسيدنا وأبي عاقل رضي الله عنه وسيدنا عبيدة رضي الله عنه وسيدنا عمير رضي الله عنه وسيدنا عمير رضي الله عنه وسيدنا عبد الله 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 رضي الله عنه وسيدنا عياض رضي الله عنه وسيدنا عثمان رضي الله عنه وسيدنا عقبة رضي الله عنه وسيدنا عقبة رضي الله عنه وسيدنا عقاشة رضي الله عنه وسيدنا عامر رضي الله عنه وسيدنا عامر رضي الله عنه وسيدنا عامر رضي الله عنه وسيدنا عماد رضي الله عنه وسيدنا عمد 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 رضي الله عنه وسيدنا عامر رضي الله عنه وسيدنا عمارة رضي الله عنه وسيدنا عويم رضي الله عنه وسيدنا عباد رضي الله وسيدنا عبيد رضي الله عنه وسيدنا عبيد رضي الله عنه وسيدنا عبيد رضي الله عنه وسيدنا عبد الرحمن رضي الله عنه وسيدنا عبد الله 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 رضي الله عنه وسيدنا عاصم رضي الله عنه وسيدنا عاصم رضي الله عنه وسيدنا عاصم رضي الله عنه وسيدنا عوف رضي الله عنه وسيدنا عمير رضي الله عنه وسيدنا عمير رضي الله عنه وسيدنا عمير رضي الله عنه وسيدنا عمارة رضي الله عنه وسيدنا عبيد رضي الله عنه وسيدنا عبد الرب رضي الله عنه وسيدنا عبدة رضي الله عنه وسيدنا عبد الله رضي الله عنه وسيدنا عبد الله رضي الله عنه وسيدنا عمد 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 رضي الله عنه وسيدنا عامر 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 رضي الله عنه وسيدنا عائد رضي الله عنه وسيدنا عاصم رضي الله عنه وسيدنا عصمة رضي الله عنه وسيدنا عسيمة رضي الله عنه وسيدنا عبس رضي الله عنه وسيدنا عباد رضي الله عنه وسيدنا عبادة رضي الله عنه وسيدنا عبد الله 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 رضي الله عنه وسيدنا عتبان رضي الله عنه وسيدنا عتبة رضي الله عنه وسيدنا عتبة رضي الله عنه وسيدنا عتبة رضي الله عنه وسيدنا عقبة رضي الله عنه وسيدنا عقبة رضي الله عنه وسيدنا العجلان رضي الله عنه وسيدنا عدي رضي الله عنه وسيدنا عطية رضي الله عنهم عليهم سرور والفخار وتحفة وجود وإحسان تزيد وترفع صلاة وتسليم وزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات وبسيدنا غنام رضي الله عنه وسيدنا الفاكر رضي الله عنه وسيدنا فروة رضي الله عنه وسيدنا قدامة رضي الله عنه وسيدنا قتادة رضي الله عنه وسيدنا قطبة رضي الله عنه وسيدنا قيس رضي الله عنه وسيدنا قيس رضي الله عنه وسيدنا قيس رضي الله عنه وسيدنا كعب رضي الله عنه وسيدنا كعب رضي الله عنه وسيدنا لبدة رضي الله عنه وسيدنا مهجع رضي الله عنه وسيدنا مالك رضي الله عنه وسيدنا مالك رضي الله عنه وسيدنا مدلاج رضي الله عنه وسيدنا مصعب رضي الله عنه وسيدنا معمر رضي الله عنه وسيدنا مرثد رضي الله عنه وسيدنا المقداد رضي الله عنه وسيدنا مصطح رضي الله عنه وسيدنا مسعود رضي الله عنه وسيدنا محرز رضي الله عنه وسيدنا معتب رضي الله عنه وسيدنا معن رضي الله عنه
وسيدنا مبشر رضي الله عنه وسيدنا محمد رضي الله عنه وسيدنا المنذر رضي الله عنه وسيدنا المنذر رضي الله عنه وسيدنا مالك رضي الله عنه وسيدنا مالك رضي الله عنه وسيدنا معن رضي الله عنه وسيدنا معتب رضي الله عنه وسيدنا معتب رضي الله عنه وسيدنا مسعود رضي الله عنه وسيدنا معبد رضي الله عنه وسيدنا معبد رضي الله عنه وسيدنا معاذ 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 رضي الله عنه وسيدنا مالك 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 رضي الله عنه وسيدنا مسعود 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 رضي الله عنه وسيدنا مجذر رضي الله عنه وسيدنا معبد رضي الله عنه وسيدنا معبد رضي الله عنه وسيدنا معقل رضي الله عنه وسيدنا المنذر رضي الله عنه وسيدنا محرر رضي الله عنه وسيدنا مليل رضي الله عنه وسيدنا النضر رضي الله عنه وسيدنا النعمان 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 رضي الله عنه وسيدنا نوفل رضي الله عنهم عليهم تحيات وفوز ومنة وفضل وإكرام تحف وتستع صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات وبسيدنا وبواقد رضي الله عنه وسيدنا وهب رضي الله عنه وسيدنا وهب رضي الله عنه وسيدنا وديعة رضي الله عنه وسيدنا ودقة رضي الله عنه وسيدنا هاني رضي الله عنه وسيدنا هبيل رضي الله عنه وسيدنا هلال رضي الله عنه وسيدنا يزيد 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 رضي الله عنه وسيدنا أبي سنان رضي الله عنه وسيدنا أبي مرثد رضي الله عنه وسيدنا أبي مخشي رضي الله عنه وسيدنا أبي كبشة رضي الله عنه وسيدنا أبي سلمة رضي الله عنه وسيدنا أبي صبرة رضي الله عنه وسيدنا أبي حذيفة رضي الله عنه وسيدنا أبي عقيل رضي الله عنه وسيدنا أبي عبس رضي الله عنه وسيدنا أبي الحيثم رضي الله عنه وسيدنا أبي مليل رضي الله عنه وسيدنا أبي لبابة رضي الله عنه وسيدنا أبي حنة رضي الله عنه وسيدنا أبي حبة رضي الله عنه وسيدنا أبي لحياح رضي الله عنه وسيدنا أبي شيخ رضي الله عنه وسيدنا أبي دجانة رضي الله عنه وسيدنا أبي طلحة رضي الله عنه وسيدنا أبي الأعور رضي الله عنه وسيدنا أبي أيوب رضي الله عنه وسيدنا أبي حبيب رضي الله عنه وسيدنا أبي قيس رضي الله عنه وسيدنا أبي خلاد رضي الله عنه وسيدنا أبي خارجة رضي الله عنه وسيدنا أبي صرمة رضي الله عنه وسيدنا أبي حزيمة رضي الله عنه وسيدنا أبي قتادة رضي الله عنه وسيدنا أبي داود رضي الله عنه وسيدنا أبي صليت رضي الله عنه وسيدنا أبي حسن رضي الله عنه وسيدنا أبي اليسر رضي الله عنه وسيدنا أبي مسعود رضي الله عنهم عليهم سلام والهدايا وبهجة بلا أما دام الشمس تجري وتطلع صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات وبسائر الصحابة أجمعين رضوان الله تعالى عنهم من تحفظنا من جميع البلايا والشرور وأن تورثنا بقضاء حاجاتنا الفرح والسرور وأن تجعلنا من عبادك الصالحين يوم القضاء والنشور وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله
وكل مجاهد لله وأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن أمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي ناجنا واكشف جميع أذية وصرف مكائد العدا والطوف بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي نفس الكربا عن العاصين والعطبا وكل بلية ووبا بأهل البدر يا الله فكم من حمية حصلت وكم من ذلة فصلت وكم من نعمة وصلت بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وكم أغنيت ذا العسر وكم موليت ذا الفقر وكم عافيت ذا الوزر بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله لقد ضاقت على القلب جميع الأرض مع رحبي فأنج من البلاء الصعب بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله أتينا طالب الرفد وجل الخير والسعد فوسع منحة الأيدي بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله فلا تردود مع الخيبة بل اجعلنا على الطيبة أيا ذا العز والهيبة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وإن تردود فمناتي لنيل جميع حاجاتي أيا جال الملمات بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إله غفير وأكرمنا بنيل مطالب منا ودفع مساءة عنا بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي أنت ذو لطف وذو فضل وذو عطف وكم من كروبة طافي بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة
الله سلام الله على ياسين حبيب الله وصل على النبي البلي بلا حد ولا حسر وآل سادة غري وأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ മജ്ലിസ് നമ്മിൽ നിന്നും ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഹറക്കാത്ത് സക്കനാത്തും നമ്മുടെ നിയ്യത്തും നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ പരിശുദ്ധ മണ്ണിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, പരിശുദ്ധ മദീന മുനവ്വറയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ ഇത്രയും സമയം ചെലവഴിച്ചത്, ഒരു പ്രതിനിധി എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പരിശുദ്ധ മദീനയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് മൗലിദ് ചൊല്ലിയ അതേ ഫലം അല്ലാഹു നമുക്കെല്ലാവർക്കും നൽകട്ടെ. നമ്മുടെ ശരീരം നമ്മുടെ ബൈത്തുകളിലാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഹൃദയം അത് മദീനയിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ മജ്ലിസിലൂടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ഇത് മദീനയിൽ നിന്നുള്ള മജ്ലിസാണ്. നമ്മളെ വീടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മദീനയിലേക്കുള്ള കവാടങ്ങളാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരിശുദ്ധ മദീനയും നമ്മുടെ വീടുകളുമായി ഈ മജ്ലിസിലൂടെ കൂടുതൽ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുവാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. നല്ല അതപോടുകൂടി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇരുകരങ്ങളും നീട്ടി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലെ മുറാദുകളെല്ലാം മുൻനിർത്തി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങളുടെ ആമീൻ പറയുക. ഓരോ ആമീനുകൾക്കും ഫലമുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ആമീൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ ആമീൻ ഖബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെ ആമീൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ വിനീതൻ്റെ ദുആ അല്ലാഹു ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഈ പരിശുദ്ധ മദീന മുനവ്വറയിൽ നിന്നും ഈ വിനീതൻ ദുആ ചെയ്യുന്ന കാരണം കൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരുത്തരുടെ വീട്ടിലേക്കും മക്കളിലേക്കും ഭർത്താവിലേക്കും അവരുടെയും നിങ്ങളുടെയും മാതാപിതാക്കളിലേക്കും കുടുംബങ്ങളിലേക്കും നിങ്ങളുടെ നിയ്യത്തിലേക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പ്രത്യേകം തിരുനോട്ടവും മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടവും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ബിഹഖ്ഖിൻ നബിയിൽ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അൽഹംദുലില്ലാഹി 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 റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹി 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 റബ്ബിൽ ആലമീൻ. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها. اللهم انعشنا واجبرنا واهدنا لصالح الأعمال والأخلاق إنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا ولأساتذتنا ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقنا وإياهم شر ما قضيت. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. خذ بأيدينا قلت حيلتنا أدركنا يا رسول الله. نجنا يا حبيب الله. انظر حالنا يا رسول الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أدركنا يا رسول الله. نجنا يا حبيب الله. انظر حالنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. റഹ്മാനും റഹീമുമായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ മലിക്കുൽ മുലൂക്കായ രാജ സയ്യിദായ അല്ലാഹ്, പരിശുദ്ധ മദീന മുനവ്വറയിൽ അവിടുത്തെ ഹബീബരായ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുദർബാറിൽ നിന്നും തുടക്കം കുറിച്ച
ഞങ്ങളുടെ ബദർ മൗലിദ് മജ്ലിസ് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ഇരുത്തവും ഞങ്ങളുടെ ചിന്തകളും ഞങ്ങളുടെ നീയത്തും റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതും പറഞ്ഞതും ഇതിനു വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ച സമയങ്ങളെല്ലാം സ്വീകാര്യമായ സമയങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ. സ്വീകാര്യമായ അമലാക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കാൻ, ഞങ്ങളുടെ ഖൽബ് നീ ശുദ്ധിയാക്കാൻ, ഞങ്ങളുടെ ഈമാൻ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ, ഇബാദത്തിലും സൽക്കർമ്മങ്ങളിലും ഔറാദുകളിലും ദിക്ർ സ്വലാത്തുകളിലും കൂടുതൽ പച്ച പിടിപ്പിക്കാൻ, ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി ചെയ്യാൻ, ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ആഖിറത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചമായുള്ളൂ, ഖബറിൽ വെളിച്ചമായുള്ളൂ എന്ന പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ഒരുപാട് നന്മകൾ ചെയ്യാൻ ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇതൊരു പ്രതിജ്ഞയായി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം ദിക്റുകൾ നാവ് കൊണ്ട് ചൊല്ലി, ഖൽബ് കൊണ്ട് ചൊല്ലി, ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, നന്മകൾ, അമലുകൾ ഒരുപാട് വർദ്ധിപ്പിച്ച് ഞങ്ങളുടെ സമ്പത്തിൽ നിന്നുള്ളൊരു വിഹിതം അത് നന്മയിലേക്ക് ചെലവഴിച്ച് ഓരോ മാസങ്ങളും ഓരോ ആഴ്ചകളും ഓരോ ദിവസങ്ങളും ഓരോ മണിക്കൂറുകളും മിനിറ്റുകളും സെക്കൻഡുകളും നിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിലേക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുന്ന ഓരോ സമയങ്ങളും നീ ഞങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ. നിൻ്റെ നോട്ടമില്ലെങ്കിൽ, നിൻ്റെ നൂറില്ലെങ്കിൽ, നിൻ്റെ പൊരുത്തമില്ലെങ്കിൽ ഒരു നന്മയും ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ ലോക്കാക്കപ്പെടും റബ്ബേ. ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നന്മ ചെയ്യാൻ, നന്മയിലേക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കാൻ എത്ര വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ വന്നാലും തടസ്സങ്ങൾ വന്നാലും നിൻ്റെ കരുണയുടെ കവാടം തുറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരുപാട് നന്മകൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുമല്ലോ അല്ലാ. ഒരു ദിവസവും മുടങ്ങാതെ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യാൻ, സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലാൻ, നന്മകൾ ചെയ്യാൻ ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഈ കൂട്ടായ്മ കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ കഴിയുന്നു റഹ്മാനെ. എത്രയോ പേരാണ് പറയുന്നത് അനുഭവം അല്ലാഹുവേ. ഈ സ്വലാത്ത് കൂട്ടായ്മയിലൂടെ കൃത്യമായി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണമെന്ന തോന്നലുകൾ വരുന്നുണ്ട് റബ്ബേ. ഓരോ ദിവസവും കുറഞ്ഞത് 100 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണമെന്ന ആഗ്രഹം വന്നവരുണ്ട് റഹ്മാൻ. 100 പറഞ്ഞാൽ അത് 300ഉം 500ഉമായി അധികരിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ. മാസം അവസാനിക്കുമ്പോൾ, ഇന്നാണല്ലോ മാസാവസാനം, നാളെ രാവിലെയാകുമ്പോൾ സ്വലാത്തുകൾ കൈമാറി അത് മദീനയിലെത്തിക്കണമെന്ന ആവേശത്തോടുകൂടി മാസാവസാനത്തിൽ പോലും ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നവരുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ മാസം ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണം, 100 സ്വലാത്ത് അധികം ചൊല്ലണമെന്ന നിയ്യത്ത് വെച്ച് സ്വലാത്തിനെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചവർ ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് റബ്ബേ. ഈ മജ്ലിസും ബദർ മൗലിദ് മജ്ലിസും സ്വലാത്ത് മജ്ലിസുമെല്ലാം ഞങ്ങളെ ആഖിറം വെളിച്ചമാകാൻ സബബാക്കണേ അല്ലാ, സബബാക്കണേ അല്ലാ, സബബാക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ഓരോ മജ്ലിസുകളും അത് മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ ചാരത്താണ് ഞങ്ങൾ നടത്താറുള്ളത്. നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. മക്കയിൽ വെച്ചും ഖദീജ ഉമ്മയുടെ ചാരത്ത് വെച്ചും ബദറിൽ വെച്ചും മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിൽ വെച്ചും ജന്നത്തുൽ ബഖീഅയിൽ വെച്ചും ജന്നത്തുൽ മുഅല്ലയിൽ വെച്ചും മാഷാ അല്ലാ ഒരുപാട് നല്ല നല്ല സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ചെല്ലാം ഞങ്ങൾ മജ്ലിസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ. ഇനിയും നല്ല പുണ്യമാക്കപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ച്, ബദരീങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ചെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ ബദർ മൗലിദ് മജ്ലിസ് നടത്താൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഇത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ബദർ മൗലിദ് മജ്ലിസാണ്. ഈ മജ്ലിസ് പൂർണ്ണമായും കേട്ട് ചൊല്ലുകയും അമീൻ പറഞ്ഞവരുടെ വീട്ടിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട മജ്ലിസാണ്. ഓരോ വീട്ടിലും മുടങ്ങാതെ ബദർ മൗലിദ് മജ്ലിസ് നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീട്ടിന് നൽകിയ പേരാണ് മജ്ലിസുൽ മുസ്തഫ. മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ മജ്ലിസ് നടക്കുന്ന ഭവനം എന്ന സ്ഥാനം ഇത് സ്വർഗത്തിലും വിളിക്കപ്പെടുന്ന ബുയൂത്തുകളാക്കണേ അല്ലാ, വീടുകളാക്കണേ അല്ലാ. എല്ലാ വീട്ടിലേക്കും സ്വർഗത്തിൻ്റെ കവാടം പരിമളം വീശുന്ന ഭവനങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, ഭർത്താക്കന്മാർ ചോരനീരാക്കി വീർത്തൊലിച്ച റബ്ബേ, ത്യാഗികളായി അവർ സമ്പാദിച്ച ഭവനങ്ങളാണ്. സ്വന്തമായി വീടുള്ളവരും വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നവരുമൊക്കെയുണ്ട്. എന്താണെങ്കിലും നീ അനുഗ്രഹമായി തന്ന റബ്ബേ കിടക്കാടയാണല്ലോ റബ്ബേ. ഒരു കാറ്റ് വന്നാൽ, ശക്തമായ മഴ വന്നാൽ, എന്തെങ്കിലും മുസീബത്ത് വന്നാൽ ഞങ്ങളെ തടുത്തു നിർത്തുന്നത്, സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകിയ ഭവനമാണല്ലോ അല്ലാ. അത് വാടക വീടാണെങ്കിലും അത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ കനിഞ്ഞേകിയ സുരക്ഷിതമായ സ്ഥാനമാണല്ലോ അല്ലാ. നാളെ ആഖിറത്തിൽ ഞങ്ങൾ താമസിച്ച ഇടങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങളെ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴിയാക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരിൽ നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, ആരോഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ, ദീർഘായുസ്സു നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, അവരുടെ സമ്പത്തിലും അവരുടെ ജോലിയിലും അവരുടെ വാഹനത്തിലും അവരുടെ യാത്രയിലും നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, അവരുടെ സപ്പോർട്ട് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും നൽകണേ അല്ലാ. അവരാണല്ലോ ഞങ്ങളുടെ അത്താണി, അവരാണ് ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷം, അവരാണ് ഞങ്ങളുടെ സമാധാനം. അവർക്കൊരു രോഗം വന്നാൽ, ഒരു മുസീബത്ത് വന്നാൽ, ഒരു വിഷമം വന്നാൽ അത്
ഞങ്ങൾക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയുന്നതല്ല റബ്ബേ. ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അവർക്ക് നീ ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും നൽകണേ അല്ലാ. കുടുംബത്തിൽ സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാ. ഐക്യം നൽകണേ അല്ലാ. മക്കളിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ. മക്കൾക്ക് ഖൈറായ ജോലി നൽകണേ അല്ലാ. ഉള്ള ജോലിയിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനേ, ഞങ്ങൾ ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് അതാത് മാസങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ ദുആഇൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയാണോ ദുആ ഇറക്കുന്നത് അവരിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ സവാബും ജവാബും നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ഓരോ മാസത്തിനും പ്രത്യേകതയുണ്ട് പടച്ചവനെ. ഞങ്ങളിൽ നിലകൊള്ളുന്ന ഈ മാസത്തിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഈ മാസത്തിൽ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ബറക്കത്ത് ലഭിക്കാനാണ് ഈ മജ്ലിസ്. അടുത്ത മാസം ഞങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു ഖൈറും ബറക്കത്തും ലഭിക്കാനും അത് തടഞ്ഞു വെക്കാതിരിക്കാനും ഞങ്ങൾ അടുത്ത മാസവും ഇതുപോലെ ബദിരീങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദ്വാരക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം വലിയ ഫലം നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ എല്ലാ മാസവും മുറിയാതെ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരാണ്. അവർക്കെല്ലാം നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും നൽകണേ അല്ലാ. മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ. മക്കൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ഇണതുണകളെ നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ജോലിക്ക് പോയിട്ടുള്ള മക്കൾക്ക് നീ ഖൈറായ സമ്പത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ജീവിതം നൽകണേ അല്ലാ. വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് റഹ്മാനെ, ഖൈറായ ജോലി നൽകണേ അല്ലാ. ജോലിയുള്ളവർക്ക് നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. എന്നും നിലകൊള്ളാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. അവരുടെ ചുറ്റുപാടും സുഹൃത്തുക്കളും പ്രകൃതിയുമെല്ലാം അനുകൂലമാക്കണേ അല്ലാ. ഇബാദത്തിലും സൽക്കർമ്മങ്ങളിലും മുന്നേറ്റം നൽകണേ അല്ലാ. വയോവൃദ്ധരായ ഉമ്മമാർ ഉപ്പമാർ ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. ശാരീരികമായ വേദനകളാണ്, അസ്വസ്ഥതകളാണ്, എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ കഴിയാതെ, ഒന്നിരിക്കാൻ പോലും, നിൽക്കാൻ പോലും, നടക്കാൻ പോലും, കിടക്കാൻ പോലും കഴിയാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർക്ക് ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ ഷിഫാവ് നൽകണേ അല്ലാ. ഷിഫാവ് നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, മക്കൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ഇണകളെയും തുണകളെയും നൽകണേ അല്ലാ. കല്യാണപ്രായമെത്തിയിട്ടും വിവാഹം കഴിയാതെ വിഷമിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളുണ്ട് റഹ്മാനെ. ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, രണ്ടാമത്തെ വിവാഹത്തിനായി കാത്തു നിൽക്കുന്നവർ അല്ലാഹുവേ, അവർക്കും നീ അനുയോജ്യമായ തുണകളെ നീ നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, അകാരണമായി തെറ്റിപ്പിരിഞ്ഞു പോയതിൻ്റെ പേരിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന പെൺമക്കളുണ്ട് റഹ്മാനെ. അവർക്ക് നീ അനുയോജ്യമായ തുണകളെ നൽകണേ അല്ലാ. അതിൻ്റെ പേരിൽ ഖുർആൻ വഖഫ് ചെയ്തവരുണ്ട് റഹ്മാനെ. എന്ത് തടസ്സമാണെങ്കിലും നീ നീക്കിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വർഷങ്ങളായി മക്കളില്ലാതെ കുഞ്ഞിക്കാലുകൾ കാണാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ. നീ അനുയോജ്യമായ സമയത്ത് ബറക്കത്തുള്ള സന്താനങ്ങളെ നീ നൽകണേ അല്ലാ. സന്താനങ്ങളെ നീ നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, അവർക്കെല്ലാം നീ സുഖപ്രസവം നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, പലരും ഗർഭിണികളാണ്, അവർക്കെല്ലാം സുഖപ്രസവം നൽകണേ അല്ലാ. പ്രിയ സഹധർമ്മിണി അടക്കം റബ്ബേ, അവരെല്ലാം വിശേഷത്തിലാണ്. സുഖപ്രസവം നൽകണേ അല്ലാ. റാഹത്തോടുകൂടി സന്തോഷത്തോടുകൂടി പ്രസവിക്കാൻ പടച്ചവനെ അവർക്കെല്ലാം നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, എല്ലാവർക്കും നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ഒന്നാമതായും രണ്ടാമതായും മൂന്നാമതായും പ്രസവത്തിന് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഉമ്മമാരുണ്ട്. അവർക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും നീ നൽകല്ലേ അല്ലാ. ഒരു മുസീബത്തും നീ നൽകല്ലേ അല്ലാ. ശാരീരികമായ മാനസികമായ പ്രയാസങ്ങൾ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളാക്കി ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ആരോഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. ദീർഘായുസ്സു നീ നൽകണേ അല്ലാ. ഹിമ്മത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. രോഗികളായിട്ടുള്ള ഉമ്മമാർ ഉപ്പമാർ അവരുടെ രോഗങ്ങളെ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാ. അതിലുമുപരി പല മാതാപിതാക്കളും ഇന്ന് ഖബറിലാണ്. അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ സന്തോഷം നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. ഖബർ നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ. സ്വർഗ്ഗപ്പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാ. ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളോടൊപ്പം, ഖദീജ ഉമ്മയോടൊപ്പം, ഫാത്തിമ ബീവിയോടൊപ്പം ചെന്നു ചേരാൻ, ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഅ്മിനീങ്ങളോടൊപ്പം, അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങളോടൊപ്പം, അസ്ഹാബുൻ നബിയോടൊപ്പം ചെന്നു ചേരാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളുടെ മശായിഖന്മാരെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ മജ്ലിസ് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. അഖ്താബീങ്ങളെയും ഇമാമിങ്ങളുടെയും മൗലിയാക്കളുടെയും ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ മജ്ലിസ് നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ഈ സാധു ഒന്നിനും അർഹതയല്ല. മുത്തുനബി തങ്ങളെ ഈ പുണ്യ മദീനയുടെ മണ്ണിൻ്റെ ബറക്കത്താണ് പ്രതീക്ഷ. അല്ലാഹുവേ, നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ഈ രൂപത്തിൽ അറിവുകൾ പഠിപ്പിച്ച ഞങ്ങളെ ഗുരുനാഥന്മാരുണ്ട് റഹ്മാനെ. അവർക്കും അവരുടെ കുടുംബത്തിനും മക്കൾക്കും നീ ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും നൽകി മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ ഖബറിലേക്ക് ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ സന്തോഷത്തെ നീ കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും റാഹത്തും സന്തോഷവും നീ നിലനിർത്തണം റഹ്മാനെ.
അല്ലാഹുവേ നീ ഇസ്സത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളോട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ദുആരക്കാൻ വസിയ്യത്ത് ചെയ്ത ഒരുപാട് പേരുണ്ട് റഹ്മാനെ. ഖുർആൻ വഖഫ് ചെയ്തവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ. നൂറുകണക്കിന് ആളുകളാണ് പല ഉദ്ദേശങ്ങളും വെച്ച് ഖുർആൻ വഖഫ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കളുടെ ഓരോ ആണ്ട് വരുമ്പോഴും അവർ യാതൊരു മടിയും കൂടാതെ അല്ലാഹുവേ ഖുർആൻ വഖഫ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. ഒരു മകളാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മകനാകാം. ഖുർആൻ വഖഫ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. അതിന് സാധിക്കാത്തവർ കുടുംബത്തിൽ നിന്നെല്ലാം അവരെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രൂപത്തിൽ സ്വരൂപിച്ച് എല്ലാവർക്കും ആ ഉമ്മയുടെയും ഉപ്പയുടെയും പൊരുത്തം കിട്ടണമെന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിൻ്റെ പൊരുത്തം കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ പൊരുത്തം കിട്ടണമെന്ന്, കുടുംബത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ആ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ പൊരുത്തം കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ പലരും സ്വരൂപിച്ചുകൊണ്ട് 2ഉം 3ഉം 5ഉം ഖുർആൻ വരെ വഖഫ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് റഹ്മാനെ. അതെല്ലാം നീ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് അതിൻ്റെ സവാബുകൾ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. ഖുർആൻ വഖഫ് ചെയ്തവർക്കും വലിയ ദറജ നൽകണേ അല്ലാ. ഖുർആനിൻ്റെ പൊരുത്തം നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, മക്കളുടെ ജന്മദിനം വരുമ്പോൾ വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു വർഷം അവർക്ക് മക്കൾക്ക് ബറക്കത്തുണ്ടാവാൻ, അവരുടെ പഠനത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജോലിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ബറക്കത്തുണ്ടാവാൻ വേണ്ടി ഖുർആൻ വഖഫ് ചെയ്യുന്നവർ എത്ര മനോഹരമായ അമലാണ് ചെയ്യുന്നത്. നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ഖൽബിൽ നിന്നും വാശികളും ദേഷ്യങ്ങളുമെല്ലാം നീ എടുത്തു മാറ്റി ഈമാനും തഖ്വയും നീ നൽകണേ അല്ലാ. ആരോട് ഞങ്ങൾ എത്ര വെറുപ്പ് കാണിച്ചാലും, ആരോട് ഞങ്ങൾ എത്ര ദേഷ്യം കാണിച്ചാലും അല്ലാഹുവേ, ആരോടാണ് ഞങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത്? ഞങ്ങൾക്കിഷ്ടമില്ലാത്തത് അവരെന്തെങ്കിലും ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിലാകാം. പടച്ചവനെ, നിൻ്റെ പടപ്പുകളാണ് നിനക്ക് ചുറ്റുമുള്ളത്. നിന്നെ വേദനിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ നിൻ്റെ അടിമകളോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നവരാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൻ്റെ നീചമായ സ്വഭാവങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി നല്ല സ്വഭാവമുള്ളവരാക്കണേ അല്ലാ. ഭർത്താവിനോടും മക്കളോടും ഭർത്താവിൻ്റെ മാതാപിതാക്കളോടും സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളോടും നല്ല രൂപത്തിൽ സമീപിക്കുന്ന സാലിഹീങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ഈ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള നേട്ടം, ഇങ്ങനെയുള്ള ദുആകൾ കേട്ട് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിന് ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ കഴിയുമല്ലോ അല്ലാ. ഈമാൻ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമല്ലോ അല്ലാ. മദീനയോടുള്ള സ്നേഹം ഈ മജ്‌ലിസിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ മദീനയിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, മദീനയിൽ നിന്നാണല്ലോ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത്, മദീനയിൽ നിന്നാണല്ലോ ഈ ദുആ കേൾക്കുന്നത്. അത് മുത്തുനബിയിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നൊരു അനുഗ്രഹമായി റബ്ബേ എന്നും നീ നിലനിർത്തണേ അല്ലാ. ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞിട്ടും സമയം കണ്ടെത്തി മജ്‌ലിസ് കേൾക്കാത്തവരുണ്ട്. അവർക്ക് നീ ഈ മജ്‌ലിസ് കേൾക്കാനുള്ള വഴികൾ നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. സമയത്തിലും സാഹചര്യത്തിലും നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഹിമ്മത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഹിഫ്ള് നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, പേരെടുത്ത് പറയേണ്ടവരാണ് അഹ്ലു സുഫക്കാർ. അല്ലാഹുവേ, പാവങ്ങളായ സാധുക്കളായ മദീന നിവാസികൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുന്ന സ്വതക്കയാണ് അല്ലാഹുവേ. ഓരോ മാസവും ചെറിയ ചെറിയ ഹദിയകൾ മുടങ്ങാതെ തരുന്ന ഉമ്മമാരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ. അവരുടെ കരുണയുള്ള മനസ്സ് കാണാതെ പോകരുതേ റബ്ബേ. ആ സഹോദരിമാർ മദീനയോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് റബ്ബേ മാറ്റിവെക്കുന്ന സ്വതക്ക ഓരോന്നും കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ഈ വിനീതൻ അത് ചെലവഴിക്കുന്നത് അർഹിക്കപ്പെടുന്ന മദീന നിവാസികളായ മുത്തിനബി തങ്ങളെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച റബ്ബേ വലിയ വലിയ സാലിഹീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്, സ്വലിഹാത്തുകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്, വയോവൃദ്ധരായ ഉമ്മമാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് അല്ലാഹുവേ. മിണ്ടാ പ്രാണികൾക്ക് വേണ്ടി പോലും അവർക്കിഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണം നൽകുന്നത് അല്ലാഹുവേ. മദീനയുടെ മലക്കുകൾ, റഹ്മത്തിൻ്റെ മലക്കുകൾ, പുണ്യ ഹറമിനെ വലയം ചെയ്തിരിക്കുന്ന 70,000-ഓളം മലക്കുകളുടെ സന്തോഷവും പൊരുത്തവും കിട്ടാൻ ഇത് വലിയൊരു അമലാണ് പടച്ചവനെ. ഈ വിനീതൻ മദീനയിലുള്ളിടത്തോളം കാലം ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സൽക്കർമ്മമാണ് അല്ലാഹുവേ. ഈ സാധുക്കളുടെ ആമീൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ വിനീതന് പരിശുദ്ധ മദീനയിൽ നിലകൊള്ളാനും ഒരുപാട് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് അല്ലാഹുവേ മദീനയിലെ പാവങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനും ഇനി വേണ്ടി വന്നാൽ കൂടുതൽ അല്ലാഹുവേ, വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലും തിങ്കളാഴ്ച രാവിലും പരിശുദ്ധ റമളാനിലെ 30 ദിവസവും പരിശുദ്ധ റൗള ഷരീഫിലെ നോമ്പ് തുറയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കാനും ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതിലേക്കുള്ള വഴികൾ ഞങ്ങൾക്ക് പതുക്കെ നീ തുറന്നു നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, വളരെ തുച്ഛമായ ഹദിയകളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മാസം ലഭിക്കുന്നു എങ്കിലും അൽഹംദുലില്ലാ, അത് ഞങ്ങൾ മദീനയിലെ പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മുത്തിനബി തങ്ങൾ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഒരുപാട് അഹ്ലുകാരുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാൻ, ഒരു നേരത്തെ അന്നത്തിന് വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കുള്ള മെഡിസിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നതിൽ അഭിമാനമുണ്ട്, സന്തോഷമുണ്ട്. നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ,
മുടങ്ങാതെ പരിശുദ്ധ മദീനയിലേക്ക് സ്വതക്കകൾ നൽകുന്ന ഉമ്മമാർ, ഉപ്പമാർ, ഭർത്താക്കന്മാർ, അള്ളാഹുവെ എല്ലാം ഉമ്മമാരുടെ കെയർ ഓഫിലാണ് തരുന്നതെന്ന് മാത്രം. അള്ളാഹുവെ അവർക്കെല്ലാം നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും നൽകണേ അല്ലാ. അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടം നൽകണേ അല്ലാ. അഹ്ലുസുഫക്കാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഉമ്മമാർ, അള്ളാഹുവെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. പല അഹ്ലുസുഫക്കാരും പരിശുദ്ധ മക്കയിലും മദീനയിലും ഇപ്പോഴുണ്ട്. മാഷാ അല്ലാ, ഹജ്ജ് നിർവഹിക്കാൻ വന്നവരാണ്. അവരുടെ ഹജ്ജ് മഖബൂലും മർദിയുമാക്കണേ അല്ലാ. നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. മുടങ്ങാതെ സ്വതക്ക നൽകുന്ന ഉമ്മമാർ, അൽഹംദുലില്ലാ, അവർക്ക് എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ്, അത്ഭുതകരമായിട്ടാണ് അവർക്ക് ഹജ്ജിന് വരാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അള്ളാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. പഠിച്ചവനെ നീ ഇസ്സത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അവരുടെ എല്ലാം യാത്രയിലും അവരുടെ എല്ലാം അമലുകളിലും നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അവർ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ട്. മുടങ്ങാതെ ബദർ മൗലിദിൽ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്കും അഹ്ലുസുഫക്കാർക്കും, പ്രത്യേകം ഹജ്ജിന് വന്ന അഹ്ലുസുഫക്കാരായ ഉമ്മമാർ ദുആ ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. അള്ളാഹുവെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ, നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ഇതിലൊന്നും പെടാത്ത സാധുക്കളായ ഒരുപാട് പേർ യാദൃശികമായി മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്തവരുമുണ്ടാകാം. അള്ളാഹുവേ അവർക്കും ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ ബറക്കത്ത് നീ നൽകണേ അല്ലാ, നീ നൽകണേ അല്ലാ, നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. അഹ്ലുസുഫക്കാർക്ക് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ പരിശുദ്ധ മദീനയിൽ നിന്നും നൽകുന്ന സമ്മാനങ്ങൾ അത് വീട് നിറയെ അനുഗ്രഹമാക്കണം റഹ്മാനെ. അഹ്ലുസുഫക്കാരുടെ എല്ലാ മുറാദുകളും നീ ഹാസുലാക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും മാറ്റണേ അല്ലാ. അവരുടെ രോഗങ്ങൾ നീ സലാമത്താക്കണേ അല്ലാ. പഠിച്ചവനെ അവർക്ക് ധാരാളം സമ്പാദ്യം നൽകണേ അല്ല. ഒരു കടങ്ങളും നൽകല്ലേ അല്ല, ഒരു രോഗങ്ങളും നൽകല്ലേ അല്ല, ഒരു വിഷമങ്ങളും നൽകല്ലേ അല്ല, ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും നീ നൽകല്ലേ അല്ല. അള്ളാഹുവെ അവർക്കെല്ലാം നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും നൽകണേ അല്ല, ഇസ്സത്ത് നൽകണേ അല്ല. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ മുറാദുകളും നീ ഹാസുലാക്കണേ അല്ല. പടച്ചവനെ അടുത്ത മാസം നടക്കാനിരിക്കുന്ന ബദർ മൗലിദ് മജ്ലിസിലും മുടങ്ങാതെ എല്ലാവർക്കും പങ്കെടുക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ, നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ, നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ, നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ ദുൽഹിജ്ജ മാസത്തിൽ റബ്ബേ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ബദർ മൗലിദ് മജ്ലിസ് എന്തുകൊണ്ടും മഹത്വം തന്നെയാണ്. ഹാജിമാർ തിങ്ങി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അല്ലാഹുവേ ഹജ്ജ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ വേളയിൽ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ ദുആകളും ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസും അത് പരിശുദ്ധ മദീനയിൽ വെച്ചാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബറക്കത്ത് വേറെ തന്നെയാണല്ലോ റഹ്മാനെ. നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഈ മഹത്തായ സ്വലാത്ത് കുടുംബത്തിനും അഹ്ലുസ്സഫയ്ക്ക് വേണ്ടിയും ഖിദ്മ ചെയ്യുന്ന അഡ്മിന്മാർ, ക്യാപ്റ്റന്മാർ, ഇവരെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ലീഡർമാരും അതുപോലെ ഗ്രാൻഡ് ലീഡർ അടക്കം എല്ലാവർക്കും നീ ഖൈർ നൽകണേ അല്ലാ, ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, റാഹത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, റിസ്ഖ് നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ സ്വലാത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അഡ്മിനായതും ക്യാപ്റ്റനായതും ഇതിനെല്ലാം മുകളിലുള്ള നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ക്യാപ്റ്റനാക്കിയവരും അഡ്മിനാക്കിയവരുമായ ലീഡർമാർ, അല്ലാഹുവേ അവർക്കെല്ലാം സ്വലാത്തിൻ്റെ ഖാദിമായി നാളെ ജന്നാത്തു നഈമിൽ മുത്തുനബിയോടൊപ്പം ചെന്നു ചേരാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ, തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാൻ, നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ഗുരുനാഥന്മാർ, ഞങ്ങൾ ആത്മീയ നേതൃത്വങ്ങളായ ഉസ്താദുമാർ, സാദാത്യങ്ങളെല്ലാവർക്കും നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. സുൽത്താനുൽ ഉലമയ്ക്ക് നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, നീ ആരോഗ്യം നൽകണേ അല്ല, നീ ദീർഘായുസ് നീ നൽകണേ അല്ല. ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഉസ്താദിൻ്റെ ശാരീരികമായ മാനസികമായ രോഗങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങൾ, വിഷമങ്ങൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകളെല്ലാം നീ മാറ്റിക്കൊടുത്ത് സിഹറുകളോ ഐനുകളോ എന്തെങ്കിലും അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യഹ്ഖി നബിയിൽ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഈ പരിശുദ്ധ മദീന മണ്ണിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഈ മജ്ലിസ് കേട്ട് അമീൻ പറയുന്ന ഉമ്മമാരെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, അഹ്ലുസുഫക്കാരെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഉസ്താദിൻ്റെ രോഗവും വിഷമങ്ങളും സിഹറുകളും ഐനുകളും എല്ലാം തുടച്ചു നീക്കി പൂർവോപരി ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും നൽകി ദീനിന് വേണ്ടി, സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി, ബുഖാരി ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി പടച്ചവനെ ദീർഘകാലം ഇനിയും അല്ലാഹുവേ ആഫിയത്തോടു കൂടി നല്ല സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് മനസ്സിന് ഇണങ്ങുന്ന റാഹത്തോടു കൂടിയുള്ള ഓരോ മുന്നേറ്റങ്ങളും നൽകണേ അല്ലാ. സ്ഥാപനത്തിനും സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഗുരുനാഥന്മാർക്കുമെല്ലാം സഹപാഠികൾക്കും അവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെല്ലാം ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലോ, ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലോ. ഞങ്ങളാക്കിയ ഉപ്പമാർ, ഉമ്മമാർ റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകി, മധുര പലഹാരങ്ങൾ നൽകി,
ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം നൽകി ഞങ്ങളെ സഹായിച്ച സ്നേഹിച്ച ഒരുപാട് പേരിന്ന് ഖബറിലുണ്ടവരുടെ ഖബറിലേക്ക് ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ വെളിച്ചം നീ നൽകണേ അല്ലാ, വെളിച്ചം നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ മുടങ്ങാതെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി കൃത്യം 1-ാം തീയതി തന്നെ സ്വലാത്ത് തരുന്ന ഉമ്മമാർ, അവർക്ക് നീ ബർക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാൻ, റാഹത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം മഖ്ബൂലും മർലിയുമായ ഹജ്ജ് ചെയ്യാനും അതല്ലെങ്കിൽ ഉംറ ചെയ്യാൻ, ധാരാളം മദീന സിയാറത്ത് ചെയ്യാനും, ധാരാളം തൗബ ചെയ്യാനും ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചെയ്യാനും നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തെറ്റുകുറ്റങ്ങളിൽ നിന്നും പറഞ്ഞുപോയതും ചിന്തിച്ചതും പ്രേരിപ്പിച്ചതുമായ എല്ലാ പാപങ്ങളും നീ പുറത്തു തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ഇസ്സത്ത് നീ കളയല്ലേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് നിന്നിലേക്ക് മാത്രം ആശ്രയിച്ചു കഴിയാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങൾ കാരണം മറ്റു പലരും വേദനിക്കുന്നുണ്ടാകും. ഞങ്ങൾ കാരണം ആരെയും വേദനിപ്പിക്കുന്നൊരവസ്ഥ നീ നൽകല്ലേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനെ, ഞങ്ങളെ മക്കളെ, ഞങ്ങളെ കുടുംബങ്ങളെ, അയൽവാസികളെ ആരെയും വേദനിപ്പിക്കുന്ന കരങ്ങളാക്കല്ലേ അല്ലാ. കണ്ണുകളും നാവുകളും കാതുകളും നടത്തങ്ങളുമാക്കല്ലേ അല്ലാ. അവസാനം പരിശുദ്ധ മദീനയിലൊന്ന് വന്ന് മുത്തുനബിക്ക് സലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കെ, സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കെ ഞങ്ങളെ റൂഹിനെ നീ പിടിക്കണേ അല്ലാ. ജന്നത്തുൽ ബഖീഅൽ അന്തി ഉറങ്ങാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ബിഹഖി നബിയിൽ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൈഹി വസല്ലം വസല്ലി അലാ ജമീഇൽ അൻബിയാഇ والمرسلين والحمد لله رب العالمين. ഉസീകും ബിദ്ദുആ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങളെല്ലാവരും എല്ലാ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷവും അഹ്ലുസുഫ എന്ന പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസുൽ മുസ്തഫയുടെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ സ്വലാത്തിലുള്ളവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുആ ഇറക്കണം. നിങ്ങളുടെ ദുആ അവർക്കും അവരുടെ ദുആ നിങ്ങൾക്കും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്. അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ പ്രത്യേകമായ ദുആ നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ കിട്ടുമ്പോൾ, നമ്മളൊരു കുടുംബമാണല്ലോ, കണ്ടിട്ടില്ല, കേട്ടിട്ടില്ല, അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മരണത്തോടു കൂടിയായിരിക്കും ഈ വിനീതൻ അറിയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരറിയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളൊരു ബന്ധമാണ്. നമ്മളാരും കണ്ടിട്ടില്ല, ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് പോലുമില്ല. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ ദുആ നാളെ ആഖിറത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുമിക്കാനും നബിയോടൊപ്പം ചേരാനുമൊക്കെ ഇതൊരു സബബായിരിക്കും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ 1000-ൽ ഒരാൾ മുത്തുനബിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ അവർ മതി നമ്മളെല്ലാവരും രക്ഷപ്പെടാൻ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കുടുംബം മഹത്തായ കുടുംബമാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നത് അധികരിപ്പിക്കുക. ഈ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ ഹദറത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ, മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ പേരമക്കളുടെ കയ്യിലേൽപ്പിക്കുമ്പോൾ, അവർ റൗള ഷരീഫിലിരുന്ന് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ, അവിടുത്തെ പേരക്കുട്ടിയുടെ ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ പേരക്കുട്ടി സമർപ്പിക്കുന്ന സ്വലാത്ത് സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുമോ? നമ്മൾ നേരിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പോലെയാണോ? അവിടുത്തെ അഹ്ലു ബൈത്തിനെ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ റൗള ഷരീഫിൽ വെച്ച് നേരിട്ട് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മഹത്വം വേറെ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആത്മാർത്ഥമായി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിക്കോ. എല്ലാ മാസവും കൃത്യം പൂർത്തിയാക്കുക. ഒരു മാസം പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷമേ നിങ്ങൾ സ്വലാത്ത് നിങ്ങൾ അഡ്മിന്മാർക്ക് കൈമാറാൻ പാടുള്ളൂ. കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ സ്വലാത്ത് ഈ മാസം 1-ാം തീയതി ഈ രൂപത്തിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കണം. അള്ളാഹു സ്വലാത്തിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാ മുറാദുകളും അള്ളാഹു ഹാസുലാക്കി തെരുമാറാകട്ടെ. ആഖിറു ദഅ്വാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.